शुभ संध्या। आज फ्लाइंग ईगल भर्चुआल क्लास तरफ आम नवम श्रेणी ओडिया पद्य विभाग जीवा एथिरे आम प्रथमे आलोचना करिबा कहा दुख अनाई बंचिबी कवि भक्तचरण दास का लेखा। सर्वप्रथमे विषय वस्तु मन रखा प्रसंग आदि आपर कहा दुख अनाई बंचिबी। इले विषय पढ़ा पूर्व आमे कवि विषय जाना। गाँ चाटशणी कवि पाठ पढ़ला बेले से उपेन्द्र भंज रीतिजुगीय कवि उपेन्द्र भंजक द्वारा तांकर कविता द्वारा से अनुप्राणित होते। जगन्नाथ दास दीनकृष्ण ये समस्त को लेखा उद्बुद्ध करिथिला। केवल एतिक नुहे संस्कृत महाकाव्य आ चिकित्सा शास्त्र में से पारदर्शिता लाभ करते। एपरिक चिकित्सा शास्त्र से 2 गोटी पुस्तक से रचना करते। सानपदर जो गाँ थिला से सानपदर गाँव रे से वैष्णव धर्म ग्रहण कला परे कवि ना होगला भक्तचरण दास। आउ कवि 1729 ख्रीष्टाब्द में जन्मग्रहण करते। पिलादिन ना था बैरागी चरण पट्टनायक। केवल से नुहे से चिकित्सा विज्ञान बही लेखि से समय चिकित्सा विज्ञान को आगे नापी लोक मान सेवा भी करुले। जख्मा कुष्ठरोगी मान सेवा भी करुले। साहित्य आलोचना सहित ये चिकित्सा क्षेत्र में अनेक पारदर्शिता लाभ करते। भाषा थिला अत्यंत निराडंबर भाषा। भाषा सेमती काठिन्यता नथिला। आउ कवि को लेखा मध्य अनेक लेखा से मथुरा मंगल हूँ सर्वश्रेष्ठ लेखा। मनोबोध चौतीसा गोपन मंगल अनेक कविकर लेखा अच्छे। से सर्वश्रेष्ठ लेखा थिला मथुरा मंगल। ये मथुरा मंगल आमे 8टी पद कहा मुख अनाई बंचिबी विषय वस्तु नि प्रसंग नि कवि मात्र 85 वर्ष बयस लीला संवरण करते। ख्रीष्टाब्द हूँ 1813 मसीहा। कवि कार्तिक मास शुक्ल एकादशी कीर्तन करुवा समय कवि ये लीला संवरण करते। मथुरा मंगल कवितार से कविंकर जिते सबू
कृष्णଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ କଂସକୁ ବଧ କରିବେ ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ କଂସାସୁର ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦେବକୀ ନିଜ ଭଉଣୀର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଜାଣିପାରି ନିଜ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖି କେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା କଂସାସୁର। ମହାରାଜ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋପପୁରକୁ ଗଲେ। ଗୋପପୁରରେ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୂଳ ମଣ୍ଡନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମର 21 ସନ୍ତାନ। ନନ୍ଦ ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଇ ନିଜକୁ କୃତ୍ୟ ମନେ କଲେ। ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋପପୁରେ। এই লীଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଅସୁର ପୁତନା ଏସବୁ ପଠେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଂସାସୁର, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିପାରି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ମା ଯଶୋଦା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଏକ ସାଧାରଣ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେ ଯାହାକୁ गिरी गोवर्धन पर्वत उठेली तथापि माँ मोर से ममतामयी माँ ताकू से रक्त मांस धारी मोर निज पुओ हिसाब ताकू गणति कले। जिते जहाँ अलौकिक कार्यक्रम करिसंती कृष्ण, माँ किंतु तांको से चक्षुरे देखि नांती। माँ निज पुओ कृष्ण को मारिबा पाई नंद राजा जापार कृष्ण को मारिबा पाई कंसासुर अकुर को पठाऊँच चिटौ दे जे धनु उत्सव देखिए। धनु उत्सव देखा मामू अकुर हाथ में चिटौ दे पठे। जितेबले अकुर पहुँची जाइछन्ति गोपपुरी, सेतेबले समस्ते अभिभूत हो जाइछन्ति। शोकाकुल अवस्था सृष्टि होइछि। माँ यशोदा भांगी पड़िछन्ति। केमिति जहाँ मुहूर्ते न देखिले बंची पारे नाही, जा बिना मु टिके भी हेले अनहुणी हो जाए, मु केमिति कृष्ण को बिना मु जीवन बीतेबी ये कथा भाविछन्ति। ये कृष्णकर मथुरा को गमन समय कथा को भाड़ी माँ यशोदा जो विलोपी उठी एठी मथुरा मंगल षष्ठ छांदर यह ग्रहण कर 20 पद विशिष्ट ये कविता मध्य छंद मध्य 8टी पद आलोच्य विषय आमर मुख अनाई कर मातृ हृदय व्याकुल हो उठी। वात्सल्य ममतार एक जीवंत भाव प्रकाशित होती विषय। एथक आसला विषय बतु राग बराड़ी बाहुड़ा बसंत वृत। आरे बाबू श्याम घन तू गले मधु भुवन, कहा मुख नाई बंचीबी हेब दश दिग शून्य अथिर हेब जीवन निशी दिवसरे झुरुथिबी जीवन जीवन बिहुने जेने झस राजा बिने जेने ग्राम देशरे जीवधन जीवन बिहुने जेने झस कहा अंगे चतुसम लेपिबी करी सुसम निद्रारे के हेउथिब धारी कहा को अंजन देवी वस्त्र पाड़ी शुआईबी पिता मागिब के हरि रे जीवधन ये कथा सुमरी जीवी मरी पिता मागिब के हरि रे जीवधन निश्चय जेबे जीवु मधुपुरी बांधिबी कहार केश कुसुमे करी सुबेश कहा बोला तोरे देवी चिता कहार कग्नि कुंडल खंजीबी रे मोर बाल कहा
କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳିରେ ବି ପୋଛି କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛିରେ ଜୀବଧନ କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳିରେ ବି ପୋଛି ଯେତେବେଳେ ବନେଇ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ନେଉ ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହି ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୋହିରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ତୁମତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ପିଲେରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ସରଳ ଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱ ଲମ୍ବା ସୁଧାସମ ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ ଜିତି ରୂପେ ନାରୀ ଆଇ ପରଶରୀ ବଳି ଆଇ କୋପି ଉଠି ପାକ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ ଏବେ ଦୂର ହୋଇବ ସେ କଥା କିନ করে ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ ଏବେ ଦୂର ହୋଇବ ସେ କଥା ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇଁ ମୋତେ କୋଳ କରୁ ବସରେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି ହେଉଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଉଚ୍ଚ ପାବଚ୍ଛନ ପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ା ମାନ ଗର୍ଜିନେ ନ ଗୁଣ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ ଜୀବଧନ ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ା ମାନ କାନ୍ଥେ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭୟ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଏବେ ବଂଶପୁର ଯିବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁ ଯାହିରେ ଜୀବଧନ ମାଇ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହା କେ ଆହା ବୋଲି ବାକୁରେ ଜୀବଧନ ମାଇ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ସମବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି କିସ କିସ ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡ଼ୁ କନ୍ତେ ଦୁଇ ଭୁଜ ବିଳୁ ପୁଣି ଶୋଇ ଭୁଳି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ ସେ କଥା ଶୁଣରି ମରିଯିବି ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବିରେ ଜୀବଧନ ସେ କଥା ଶୁଣରି ମରିଯିବି ଏହି 8ଟି ପଦ ଭିତରୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ନେବା 4ଟି ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁ ଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେନେ ଝସ ରାଜା ବିନେ ଜେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ ଜୀବଧନ ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେନେ ଝସ ମା ଯଶୋଦା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆପ୍ଲୁତ ହେଇ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ଘନ କହିଲେ ମେଘ ଶ୍ୟାମ କହିଲେ କଳା କଳା ମେଘ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ କଳା ଥିବାରୁ କଳା ମେଘ ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମଧୁପୁରକୁ ଯିବୁ ମଧୁବନ କହିଲେ ମଧୁଭୁବନ କହିଲେ ମଥୁରାପୁରକୁ ବୁଝାଏ କଂସର ରାଜତ୍ୱ ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ସେଇ ପୁରକୁ ବୁଝାଏ ମୁଁ କାହାକୁ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି ତତେ କେମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବି ହେଲେ ଏଠି ଶ୍ୟାମ ଘନ ତମେ କହିଲ ଦେଖିବା ସମାସ କ'ଣ ହବ ଶ୍ୟାମ ପରି ଘନ ବା ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ ଏଠି ହବ ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ ଉପମାନ କର୍ମଧାର ସମାସ କାରଣ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଉପମାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ କହନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ କହନ୍ତି ଉପମାନର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟତା ଅଧିକ ଥାଏ ଉପମାନ ଆଧିକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ଉପମେୟ ଏଠି ଉପମାନ କର୍ମଧାର ସମାସ ହେଇଛି ଆଉ ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବେରେ ଜୀବଧନ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ମା ଯଶୋଦା ବିଳପି ଉଠିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ମଥୁରାକୁ ଯିବା ଖବର ପାଇ ମା ବିଳପି ଉଠିଛନ୍ତି ମାତୃ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇଛି ମୋତେ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହବ କିନ୍ତୁ 10 ଦିଗ କ'ଣ ତମେ ତ 4 ଦିଗ ପଡ଼ିଛ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ 4 କୋଣ ନେଇଯାଅ 8 4 କୋଣ 4 ଦିଗ ତାପରେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ ନିମ୍ନ ଇଏ ହେଲା 10 ଦିଗ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ତମେ ଜାଣିଛ ବହି ଦେଇଛି ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଐଶାନ୍ୟ ନୈಋତ 4 କୋଣ ଏ 4 କୋଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ 4 ଦିଗ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ ନିମ୍ନ ଆକୁ ମିଶିଲେ 10 ଦିଗ ଟୋଟାଲ 4 କୋଣ ଯାକ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ ମୁଁ କେମିତି ତୋ ବିହୁନେ ବଞ୍ଚିବି ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ ମୋ ଜୀବନର ତୁ ହେଉଛୁ ଧନ
तो बिना मु मरीजी मु निशी दिवस रात्रि दिन मु तोते ही जोड़ुथी जेमती कि जीवन विहुने जेने झस माछ पानी बिना जेमती छटपट हुए तो बिना सेमती छटपट ही मरीजी तू मो पुरा जीवन तू पूरा मोर जल मु जदि माछ हुए तू मोर पूरा जल मु सेमती छटपट होकर स्थल भाग में पड़ी छटपट होकर मरीजी राजा बिना जेने ग्राम देश राजा बिना ग्राम जमी हाहाकार देखा जाए ग्राम जमी विभिन्न प्रकार विशृंखला सृष्टि हुए सेमती तू मो राज्यर परा राजा कन्ही तू चलीगला पर सबू अंधकार गोपपुर अंधकार देखा पिले कहल जेनेर गद्यरूप कौन हम जेनेर गद्यरूप जेपरी अथिर गद्यरूप अस्थिर 10 दिग पहले समाज तो पढ़ा हेनी 10 दिग व्यासवाच्य समास कहीदे शुण मन रख 10 दिगर समाहार समष्टि आसिले दिगु समास ये 10 दिग कहले दिगु समास अच्छी शून्य गोटे शब्द अच्छी पिले देख 10 दिग शून्य शून्यर विपरीत कौन आम ये ग्रामर आलोचना कर दूचे शून्यर विपरीत पूर्ण द्वितीय पद को जा कहा अंगे चतुर्सम लेपिबी करी सुषम निद्रा किए हो घारी क्या अंजन देवी वस्त्र पाड़ी शुआईबी पिता मागिब के हरिरे जीवधन एक सुमरी जीवी मरी माँ पुणी विलंबी उठी मातृहृदय विलंबी उठी मुझे समय काटिबी कहा अंगरे चतुर्सम कहले चंदन अगुरु कुंकुम कस्तूरी का देहरे लेपन करी क्या सुंदर भाव में लेपन करुवा समय मन पड़ी मो कृष्णचंद्र शोई जाती निद्रा घारे से निद्रा घारी होता समय मु आखिरे अंजन लगाई दिए कड़ा लगाई दिए कड़ा लगे दे वस्त्र पाड़ी शुआईबी वस्त्र पारिकी शुई दिखती पुणी उठिला परे चंद्र विधौत रजनी रे दौड़ी आसिकी मागती हे पिता मते जन्म दियो ना पिता को मागिब के हरि हरि ये जन्म को हरि कहुए पिता को मागिब के हरि कि पिता को जन्म मागिब ये कथा गुड़ाक मन पड़े मो जीवन छाड़गला भली लगे ये कथा यशोदा मन पकईकरी भविष्य या घटब मन पकईकरी विलंबी उठुंट एक मरीजी मरी मरीजी तो बिहुने मुझे कथा स्मरण करी मरीजी तू जदि सतरे मथुरा को जीवु मधुपुरी को जीवु देखे कृष्ण निश्चित भाव में तू फेरला बेल को मुझे नथी मो जीवन चली जा तो कथा भाभी 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 चिंता करी मरी जाती कथा मातृहृदय कथा पिले आम आलोचना करवा निद्रार विपरीत कौन निद्रार अनिद्रा आउ सुमरी सुमरी गद्यरूप कौन हम स्मरण करी आउ पाड़ी पाड़ीर अर्थ कौन पाड़ी ये पारी वस्त्र पारी पारी अर्थ हूँ पारी तृतीय पद को जा बांधीबी कहार केश कुसुमे करी सुवेश कहा लोला कर देवी चिता कहार कर्णे कुंडल खंजीबे मोरबाल कहा करुथी चिंतार जीवधन कहा मुझे धूली देवी पोछी क्या पिंधाबी काछी कहार केश विन्यास करी पुणी मार मन पड़ जाए मोर दिन जाकर काम है तो कृष्ण को बेश करवा केश विन्यास करवा केशरे सुंदर भाव में कुसुम को
ସଜେଇବା, ଲଲାଟ କରି ଟିପି ଚନ୍ଦନ ଟିପି ଟିପି କରି ଲଗେଇବା, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗେଇଦେବା, ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ। ବାଳ ଏଠି ବାଳକ ଅର୍ଥରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ। ବାଳକ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ, କାହା କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ଲଗେଇଦେବି, ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ। କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତା, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? କାହାକୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି, କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧାଇବି କାଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଛା ଭିଡ଼ିଦେବି କାହାକୁ? ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କାହା ଦେହରେ ମୁଁ ଧୂଳି ପୋଛିଦେବି? ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା। କେମିତି ଜୀବନ ବିତେଇବି? ତୁ ଅକୁଲ ସାଥିରେ ବଳରାମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତୁ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ସବୁ ଘଟିବ, ଏହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହଇ, ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ? ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୋହିରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ, ତୁମତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତୁଲେରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ। ପୁଣି ମା ବିଳପି ଉଠିଛନ୍ତି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ ଗୋଠକୁ ନେଇକି ଯାଉ, ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନଉ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫେରିବ, ସେ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁକି ମୁଁ ବସିଥାଏ, କିଛି କାମ ନ କରି, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହ। ତୋର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ମୁଁ ଟିକି ବି ସହିପାରିବିନି। ଏ କଥା କବି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମା କେମିତି ବିଳପି ଉଠୁଛି, ମୁଁ ନିମିଷ ବି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରୁ। ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାକୁ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବୁ? ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ? ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୋହିରେ ଜୀବଧନ, ତ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ପିଲେ ଚେଚି ଆଇଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସମାସ କୁହ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରିମୁଖ ଠିକ ହବ ନା? ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ଦେଖ କେମିତି ବୁଝଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଟା କ'ଣ ମୁଖ ଭଳିଆ? ନା, ମୁଖଟା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ମା କଳ୍ପନା କରୁଛି ଇଏ ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ମୋ ମୁହଁ, ମୋ ପୁଅର ମୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଉପମାନ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର। ମୁହଁ ହେଲା ଉପମେୟ, ମୁହଁକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପିଲେ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ଯାହାର ଯଦି ଲଗେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ହେଇପାରିବ। ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ। ଦେଖେ କୃଷ୍ଣକୁ ଧରିକିରି ମା ଯଶୋଦା ପୁଣି ବିଳପି ଉଠିଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବୁ, ତୋର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଗଣ୍ଡ ଜଳ ଦେଖି ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ମା ଗୋଟିଏ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେ ତିଳେ ଟିକେ ତିଳେ ଟିକେ ମୋ ଠାରୁ ଯଦି ଟିକେ ତୁ ଅନ୍ତର ହେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି। ଏ କଥା ମା ବିଳପି ଉଠୁଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଏ କଥା ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ଇଏ କବିଙ୍କ ମୁନରେ, କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସରସ ସୁନ୍ଦର, ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ପାଠ କଲା ଭଳି, ରୂପଦ ହେଲା ଭଳି ଭାଷା କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଏଭଳି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଛନ୍ଦରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
ଲେଖା କେବଳ ଆମର ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ପିଲେ ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତମେ ଜାଣିବ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବ। ଆମର এই ଚାରିପଦ ଏଇଠି ସରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ଅର୍ଥ ପଚାରିବି, ତମେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପିଲେ ତମକୁ କହିଥିଲି ଝସ, ଝସ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି? ଝସ ମାଛ, ହରି, ପିଲେ ହରି ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, কাছি, কাছিয়া কইপার, ছোট লুগা কইপার। বর্তমান আমি কেতেক প্রশ্ন পচারিবা, তুমি কইব মা পুଅ ଆଗରେ ବ୍ୟାସ ଲଗାଇଲେ, କ'ଣ ଲଗେଇଲେ? ବହିଟିକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିନେବ ଆଖିରେ କ'ଣ ଲଗାନ୍ତି। ଏଠି ଅଞ୍ଜନ କଳା ତାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇଲେ। জীবন বিহুনে জেনে ড্যাশ, কোন জীবন বিহুনে জেনে ঝস। এই লাইনটা বেশি মনোযোগ করা বহুত ইম্পর্টাট। জীবন বিহুনে জেনে ঝস সরার্থ পড়ে, বারম্বার পড়ে, এটা বর্ণনা করব। জীবন বিহুনে জেনে ঝস, মাছ পানি বিনা যেমতি রহিপারেনি, যশোদা কৃষ্ণଙ୍କ বিনা রহিপারিবেনি, এ কথাকে তবে বর্ণনা করিব। পিলে জীবন অর্থ কইলি, জীবন জল, এটি এই জায়গায় জীবন অর্থ জল। শ্যাম ঘন কাউ কুযাই, কলা মেঘ, এটি শ্রীকৃষ্ণকে কলা মেঘ বলি কুযাই। বর্তমান আমার 4টি পদ जो सरी से किसी शब्दार्थ आम आलोचना कले। बर्तमान किसी प्रश्न को पचार तुम्हें कह जहाँ सब आलोचना है, आलोचना भीतर प्रश्न पचारि। भक्तचरण दास से वैष्णव धर्म ग्रहण कलापर भक्तचरण दास मोर प्रश्न होची जन्म केते ख्रीष्टाब्द होता? 1729 ख्रीष्टाब्द होता। पिले ये ख्रीष्टाब्द बही नथे मन रखिब। 1729 ख्रीष्टाब्द बैरागी चरण पट्टनायक प्रथम नाम, परवर्ती नाम भक्तचरण दास। जन्म होता 1729 ख्रीष्टाब्द, पूरा मन रखिब। से 1800 शताब्दी कवि जिते अच्छा भितर अन्यतम कवि थे। रीतिजुगीय काव्य कविता भल लगुला। मुझे आगुरी जगन्नाथ दास, उपेन्द्र भंज, दीनकृष्ण मन पकई दूसरी ये सब काव्य कविता पढ़ा भल लगुला। बर्तमान
ମଧୁଭୁବନ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ମଥୁରାକୁ। ଆଉ ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ 4ଟି ପଦ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଏ 4ଟି ପଦରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୁଁ ବିଷୟକୁ ଆଗେଇ ନେବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଆମର ଏ ବିଷୟଟି ସରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ମନ ଦେଇକରି ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ା ହେଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପୁଣି Like, comment, and subscribe.